লোকসভা নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে হাতে বাকি আর মাত্র কয়েকদিন, আর শেষ দফার ভোটের আগে বাংলায় তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্পষ্টতই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে, সেখানে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করছে তৃণমূল কংগ্রেস। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। इस सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। উল্লেখ্য 2019 সালের লোকসভা ভোটে 18টি আসনে জিতেছিল বিজেপি। তৃণমূলের সঙ্গে এরপর থেকে প্রায় সব ভোটে জোর টক্কর দিতে দেখা গিয়েছে বিজেপিকে। আর চলতি লোকসভা নির্বাচনের আগে কার্যত গলা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে জেলে রয়েছেন দলের বহু নেতা মন্ত্রী। তার জেরে তৃণমূল এবার অনেকটাই ব্যাকফুটে রয়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাই এবার বিজেপির দিকে পাল্লা অনেকটাই ভারী বলে মনে করছেন তারা, যা তৃণমূল সরকারের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করছে। এদিকে তৃণমূল জামানায় দেওয়া রাজ্যের সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্তদের সংরক্ষণের সুবিধে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে যে শংসাপত্র দেওয়া হয় তাই হলো ওবিসি সার্টিফিকেট। এর জেরে বাতিল করা হয়েছে প্রায় 5 লক্ষ ওবিসি সার্টিফিকেট, যদিও এই নির্দেশ মানেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। আর এ নিয়েই মোদির দাবি, ভোট ব্যাংকের কথা মাথায় রেখে পিছনের দরজা দিয়ে সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছিল। দুর্নীতি কিভাবে হচ্ছিল তা স্পষ্ট হয় হাইকোর্টের রায়ের পর। पहले इन्होंने कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया, पहले आंध्र में शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने तक में वो हार गए, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है। तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था, हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं और वो यहां तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं है। कि ये जो स्थिति है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। এদিকে মঙ্গলবার কলকাতায় রোড শো করবেন নরেন্দ্র মোদী। কলকাতা উত্তরের প্রার্থী তাপস রায়ের হয়ে রোড শো করবেন তিনি। আর তিলোত্তমায় পা রাখার আগে আরও একবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তিনি। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রীতম বাংলা।